नमस्कार बंधुगण बंधु मैंने आपण मान समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रम में मीन राशि व्यक्ति विशेष मानक बहुत गुरुत्वपूर्ण अच्छी बहुत ही खास अच्छी कारण यही रज संक्रांति पर मीन राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन बदलवाक जाऊँगी। ग्रह नक्षत्र मानकर चलन में गोटे बहुत बड़ परिवर्तन होगाक जाऊँगी। आपणकर जीवन में एक नूतन मोड़ आसवाक जाऊँगी कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन में एक बहुत बड़ परिवर्तन होगापाई जाऊँगी जार प्रभाव आपणकर स्वास्थ्य शिक्षा प्रेम जीवन वैवाहिक जीवन भाग्य क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति उपरे पड़ाक जाऊँगी। तेबे यह रज संक्रांति पर आपणकर जीवन में केउं सब परिवर्तन होगापाई जाऊँगी आपणकर जीवन में केउं सब घटना गुड़िक घटवाक जाऊँगी से विषय जानिबा पाई आपण भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं भिडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय ईश्वर को भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय महालक्ष्मी जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रम को जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु अंतिम राशि अर्थात 12 नंबर राशि हेउची मीन राशि एवं मीन राशिर राश्याधिपति हेउचंती देवगुरु बृहस्पति। तो बंधु माने आपणक कुंडली रे गुरु आपणकर चतुर्थ भाव रे विराजमान अछंती शनि आपणकर प्रथम भाव रे विराजमान अछंती शुक्र आपणकर द्वितीय भाव रे विराजमान अछंती बुध सूर्य एवं गुरु आपणक कुंडलीर चतुर्थ भाव रे विराजमान अछंती मंगल एवं केतु आपणकर षष्ठ भाव रे विराजमान अछंती एवं राहु आपणकर द्वादश भाव रे विराजमान अछंती। तबे बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही रज संक्रांति परठारु। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। तो आपणकर प्रथम भावर अधिपति होउचंती देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति आपणक कुंडलीर चतुर्थ भाव रे विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने गुरुंकर स्थिति बहुत भल थिबा हेतु आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो किंतु आपणकर गला जनित समस्या टिके देखा देबो। आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम टिके मझिरे मझिरे डाउन होई पारे कारण जेबे भी मंगल आपणकर षष्ठ अष्टम किंबा द्वादश भाव में गोचर करिथांती सेतेबेले व्यक्तिंकर इम्यूनिटी सिस्टम टिके डाउन हो जाय थाए किंबा हमर एनर्जी लेवल टिके कम हो जाय थाए किंबा कोनोसी कार्य करिबारे सेतेटा आपणकर आग्रह आसी न थाए आपनको आलस्यपण आसी थाए। तो बंधु माने स्वास्थ्य तो आपणकर ठीक ठाक रहिबो किंतु मंगल जेहेतु आपणक कुंडली रे टिके दुर्बल स्थिति रे अछंती तेनु आपणकर गला जनित समस्या किंबा आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम टिके डाउन होई पारे सेथिपाई आपण प्रतिकार स्वरूप मंगलंकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु एवं प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार पाठ अवश्य करंतु। तो बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही रज संक्रांति परठारु। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति होउचंती चंद्रमा चंद्रमा जे कि प्रति 2 दिन रे थरे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। तेबे बंधु माने गुरु शुक्र एवं शुक्रंकर स्थिति बहुत भल रहितिबा हेतु आपणकर पाठ पढ़ा बहुत भल रहिबो। जदि आपण एही रज संक्रांति परे कोनोसी एडमिशन करबाकू चाहुचंती बा किछि फॉर्म फिलअप करबाकू चाहुचंती किंबा आपणकर एग्जाम अछि आपण कॉम्पिटिटिव एग्जाम देबाकू जाउछंती तो निश्चिंत भाव में आपण को सेथिरे सफलता प्राप्ति हेबो। जदि आपण आपणकर पाठ पढ़ारे किछि नुआ करबाकू चाहुचंती तो आपण निश्चिंत भाव में ताहा करि परिबे आपण बिना द्विधारे ताहा करि परिबे कारण निश्चिंत भाव में ताहा आपण को सफलता प्रदान करिबो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो एही रज संक्रांति परर समय। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी आपणकर शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी होइथाय आपणकर प्रेम जीवनर भाव आपणकर संतानर भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति होउचंती चंद्रमा चंद्रमा जे कि प्रति 2 दिन रे थरे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति चंद्रमा होइथिबा हेतु तो आपण निश्चिंत भाव में लक्ष्य करिथिबे आपणकर पार्टनर निश्चिंत भाव में टिके मुडी स्वभावर होइथिबे से अधिक सिंसियरिटी होइथांती
ତ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କଠି 64 କଳାର ଜ୍ଞାନ ରହିଥାଏ। ତ ଚନ୍ଦ୍रमा ହେଉଛନ୍ତି ଜଳ ତତ୍ଵର ଗ୍ରହ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ମନର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ହଠାତ୍ କରି କୌଣସି କଥାରେ ସେ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ହଠାତ୍ କରି କୌଣସି କଥାରେ ଦୁଃଖୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନେକ୍ସନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। ଆପଣ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଲେଭେଲ ଅଧିକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ ରହିବ। ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବୁଧଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବୁଝାବଣା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭୁଲ ବୁଝାବଣା ରହିଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମତାନ୍ତର ରହିଥିଲା, ସେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲି ଯିବା ପାଇଁ ଭାବି ପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ କିଛି ବେଟରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ତଥା ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଟିକେ ୱିକ୍ ରହିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଯଦି ଜୁଲାଇ ମାସରେ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖାସ୍ ରହିବ। କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଥିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ତ୍ରିକ୍ ଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭ ଗ୍ରହମାନେ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିନଥାନ୍ତି। ତେବେ ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଅଟନ୍ତି, ତ ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଉପରେ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ବାଧା ବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ। ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଲେଭେଲ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ ବା କୌଣସି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ବା ଆପଣ ଚାକିରିର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ମିଳିଯିବ। ଚାକିରି ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଲିଟିକ୍ସ ଚାଲିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା କିଛି ବି ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା ଏପରି, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧିମତା ରହିବ। ଆପଣ ହାର୍ଡୱାର୍କ ଛାଡ଼ି ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ୟୁନିକେସନ ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି ବି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କାଉନସିଲିଂରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଏପରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ କଥା କହିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହୁଛି ବା ଆପଣଙ୍କର କଥା କହିବାର ଶୈଳୀରେ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହୁଛି, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ରିଲେଟେଡ୍, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍
बा आपण जदि टीचिंग लाइन रे काम करूछंती तो निश्चिंत भाबरे आपनको बहुत अधिक सफलता मिलिबाकू जाउछि। एबे आसंतु जानि नेबा आपनकर व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहइबो एही रज संक्रांति परर समय। तो बंधु माने कुंडलीर सप्तम भावटी होइथाय आपनकर व्यापार वाणिज्यर भाव। तो व्यापार वाणिज्य एही रज संक्रांति परे आपनकर धीरे धीरे ग्रोथ हेबो, कारण बुध आपनकर चतुर्थ भाव रे केंद्र रे गोचर करूछंती। तो आपण बिजनेस रे ग्रो करिवे। तो आपनकर फाइनेंशियल ग्रोथ हेबो, डेली इनकम बढ़िबो। आपण बिजनेस को आगो को बढ़ाइबा को चेष्टा करंतु, तो निश्चिंत भाव रे आपनको सेथिरे लाभ मिलिबो। तो एबे आसंतु जानि नेबा किछि उपाय विषय रे, जे उपाय गुड़िक करिबा द्वारा आपनको शुभ फल प्राप्ति हेबा सहित आपनकर जे अशुभत्व रहउछि से गुड़िक खंडन हेबो। तो जेहेतु आपनक कुंडली रे मंगल दुर्बल स्थिति रे अछंती, तेबे आपण प्रत्येक दिन मंगलंकर बीज मंत्र रो जप 108 थर जप करंतु। यह सहित आपण प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार पाठ अवश्य करंतु। तो जेहेतु आपनकर राशि रे शनि 7.5 चलीछि, तो आपण प्रत्येक दिन शनिंकर बीज मंत्र रो जप 108 थर अवश्य करंतु। तो प्रत्येक दिन आपण उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु। आपनकर जे सब अशुभत्व रहउछि निश्चिंत भाव रे से गुड़िक खंडन हेबो। आपनको अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबो। तेबे बंधु माने आपनकर जीवन मंगलमय हेउ, एहा ही ईश्वरक निकट रे मोर एतिक